अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरी स्टोरीज़, मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये एक और नई कहानी है, ये है पुरअसरार हवेली। ये थोड़ी सी हॉरर है तो थोड़ी सी ड्रामाई भी है और थोड़ी सी जिन वाली भी है। मिला जुला पैकेज है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत प्यारी कहानी है, मज़ेदार है। तो चले शुरू करते हैं। पुरअसरार हवेली, इसकी राइटर है ज़ोया कादिर, पार्ट 1। सलीम, यार सामने देख। क्या है सामने? यार वो सफ़ेद कपड़ों वाली। हाँ तो फिर क्या? सलीम ने सवालिया नज़रों से सुल्तान की तरफ देखा। ओए, आज रात बहुत हसीन गुजरने वाली है। अच्छा, वो कैसे? क्या आज रात लाइट नहीं जाएगी? और सुल्तान का दिल किया कि सलीम के सवाल पर उसकी गर्दन उड़ा दे। अरे पागल, देख इलाका भी सुनसान है, रात भी जवान है, शिकार भी आसान है। और देख, इस हवेली में हम आसानी से इस हसीन दोशीज़ा का शिकार कर सकते हैं। अब की बात सलीम की समझ में आ ही गई, जिसको देख सुल्तान ने भी शुक्र का सांस लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर घटिया अंदाज में कहकहा लगाने लगे और आंख मारकर अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगे। अब देखना ये था कि ये कहाँ तक अपने मकसद में कामयाब होते हैं। घास में छुपी चार शरारती आंखें इस मंजर को अपनी पांचवें आंख में महफूज करने लगी। जैसे ही वो दोनों लड़की के करीब पहुंचे, सुल्तान एकदम रुक गया और हैरान, परेशान, खौफजदा नज़रों से उस लड़की की पुश्त देखने लगा। जबकि सलीम का हाल भी कुछ सुल्तान जैसा ही था। बस फ़र्क ये था कि सुल्तान लड़की के पाँव देखकर जो उल्टे थे और सलीम लड़की की शक्ल की तरफ, जिसकी शक्ल पर ज़ख्मों के निशान थे। वैसे देखा जाए तो सलीम की हालत ज़्यादा काबिल रहम थी, जिसकी हालत लड़की को देखने के बाद कुछ और देखने के काबिल नहीं रही थी। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि उसके हवास बहुत मुश्किल से ही कायम थे। आखिर अपनी जान बचा के होश में दौड़ना भी तो था। अब इन दोनों ने दौड़ लगाई। अभी थोड़ा दूर तक ही पहुंचे होंगे कि अचानक एक बुजुर्गाना बाबा, जो कि शायद अभी ही इस गली में आए थे, उनसे दौड़ने उनसे दौड़ने की वजह पूछी। वो हाँ बेटा, वो क्या? वो वहाँ बहुत ही डरावनी चुड़ैल। सलीम और सुल्तान ने अटक अटक कर अपनी बात बुजुर्ग बाबा को समझाने की कोशिश की। पर बेटा, वहाँ तो कोई भी नहीं। बुजुर्ग बाबे की इस बात पर दोनों ने एक बार फिर मुड़कर पीछे देखा तो वाकई वहाँ कोई नहीं था। वहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। दोनों ने डरते डरते वापस देखा तो बाबा गायब था और उसकी जगह वही चुड़ैल खड़ी थी। और दोनों इन दोनों से ही खौफनाक आवाज़ से मुखातिब हुए। अब के इनके लिए अपने हवास कायम रखना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था और वो दोनों ही वहीं बेहोश हो गए। लो जी, अब क्या करना है इनका? ओए चुड़ैल, तुझे ही पता होगा क्योंकि इस सारी पसोरी तेरी ही पाई हुई है। हाँ ना? अच्छा अच्छा, करती हूँ कुछ। ज़रवा जल्दी करो यार, हुज़ैफ़ा की भी बार बार मैसेज आ रहे हैं। हरब को भी अरीज की बात पर परेशानी होने लगी। जब तब से खामोश अनमोल बोली, मेरे पास एक तरकीब है, जल्दी बोलो। चारों एक साथ बोले, जिनमें से सबसे ऊंची आवाज़ ज़रवा की थी। और अब उसको भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इनकी किसी भी शरारत से कोई बेहोश हो जाए। वो इस बात से ही बेखबर थी कि आज की शरारत के बाद जो जो इनके साथ होगा वो पहले कभी नहीं हुआ होगा। हम सब लड़कियां उस हवेली की एक तरफ छुप जाती हैं और हरब तुम इनके मुंह पर हमारे छुपते ही पानी फेंक देना, इससे इनको होश आ जाएगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ऐसे ही ये होश में आ जाएंगे? जरवा ने उलझ कर पूछा। क्योंकि ये खौफ से बेहोश हुए हैं। ओह, आई समझ, शुक्रिया, आपको समझ तो आई। अब की अमल चिढ़कर बोली, अब कोई मुझे ये बताएगा कि पानी कहाँ से आएगा जो मैंने गिराना है इन पर? लो, हर अब भी कोई पूछने की बात है? देखो, ये बोतल पकड़ो और हवेली के गेट के अंदर चली जाओ। वहाँ पे जो जाते ही जो नलका है वहाँ से पानी भर लो। जरवा नीचे से प्लास्टिक की खाली बोतल पकड़कर हरब की जानिब करते हुए अपनी बात मुकम्मल करने लगी।
तो फिर शाबाश, ये बोतल को पकड़े रखो और जाओ पानी खुद ही लेकर आओ। हरब बोतल वापस उसे पकड़ाते हुए बोली। लो जी, ये क्या बात हुई, मैं नहीं जा रही। देखो गुड़िया, ले आओ जल्दी से, अभी हमने घर भी जाना है। अनमोल प्यार से ज़रवा को अक्सर गुड़िया कहती थी, खासकर तब जब कोई बात मनवानी हो, जैसे कि अब। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बोले और ज़रवा उसकी बात ना माने। अच्छा, जाती हूँ। उसके मान जाने पर सबने शुक्र का सांस लिया। और हाँ गुड़िया, मुंह भी धो लेना ताकि घर पहुंचकर कोई मसला ना हो। जी अच्छा। उसके अंदर जाते ही सबने शुक्र किया और अनमोल के मंसूबे के मुताबिक अपनी अपनी जगह संभाल ली। अब पानी वाला नलका कहाँ गया? ओह हाँ, वो रहा। अब बस इसमें पानी आ रहा हो। शर शर शर। शुक्र है पानी भी आ रहा है। खुद से बातें करती ज़रवा को बार बार ये लग रहा था जैसे उसको कोई देख रहा है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। कोई नहीं है, बस मुझे लग रहा है। अब यहाँ कौन हो सकता है? उसने खुद को ही तसल्ली दी। एकदम से उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। एकदम उसे ऐसा महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। इससे पहले वो अपनी हिम्मत करके मरती, उसे लगा जैसे उसको कोई बुला रहा है। आवाज़ यूँ आई, उसे यूँ आवाज़ महसूस हो रही थी जैसे कहीं दूर से आ रही हो। अरे, ये तो बिलाल की आवाज़ है। उसने मुझे जल्दी आने का कहा था, अब मेरी खैर नहीं। वो जल्दी से दौड़ते हुए आवाज़ की तरफ भागती है, ये गौर किए बगैर कि जिस तरफ वो जा रही थी उस तरफ तो कोई रास्ता बाहर की बजाय अंदर की तरफ जाता है, जहाँ से वापसी बहुत बहुत मुश्किल हो सकती है या हो ही नहीं सकती। ये ज़रवा कहाँ रह गई? इस वक्त उसे पानी लाने का कहा था, इजाद करने का तो नहीं कहा था। कोई हल नहीं इस लड़की का। जल्दी का काम हो तो जानबूझकर देर लगा देती है। एक तरफ तो बिलाल को अपनी बहन की फिक्र हो रही थी और खूब गुस्सा भी आ रहा था कि फिर से वो कोई शरारत ना कर रही हो। तुम लोग यहीं रुकना, मैं ज़रा अपनी सरफिरी बहन को देख कर आता हूँ। सबने फौरन सर इस बात में हिला दिया कि वरना उनको भी मुफ्त में अच्छी खासी बेइज्जती का सामना करना पड़ जाता। बिलाल हवेली की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद सबकी नज़र जब अमल की तरफ गई, जो इतनी देर से कुछ नहीं बोल रही थी, बस एक तरफ दरख्त को देखे जा रही थी। उन सब ने भी उसकी नज़र के ताक़ुब में देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। तो वो क्या देख रही है? इससे पहले कि वो अमल से पूछती, एकदम से उनको कुछ याद आया। तो उन सब ने दोबारा दरख्त की तरफ देखा, जैसे यकीन करना चाह रहे हो अब तो इन सब की भी सिट्टी बिट्टी गुम थी। कहाँ है ज़रवा? आज बस उसको आने दो, आज नहीं उसकी खैर। उफ, कहाँ गई? यहाँ भी नहीं है, पीछे की तरफ भी नहीं, हवेली के हर तरफ ताला लगा हुआ है, मतलब अंदर भी नहीं है। इससे पहले वो कुछ और सोचता कि उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। मोबाइल निकाल कर देखा तो ज़रवा का मैसेज था, मैं घर आ गई हूँ, अब तुम लोग भी आ जाओ, वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। इस बात का क्या मतलब कि यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं? बिलाल ने पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। चलो कोई नहीं, घर जाके अच्छी तरह पूछ लूँगा। लो भला ये कोई हरकत है? हम सारे बाहर मोहतरमा का इंतज़ार कर रहे हैं और ये घर पहुँच गई, और ये भी कोई बात हुई भला? वो सोचते सोचते बाहर निकल गया। हवेली वैसे ही खामोश और पुरस्कार सी थी। ये कैसे हो सकता है? अभी एक सेकंड पहले तो वो दोनों यहीं थे, बेहोश पड़े हुए, एकदम से कहाँ गायब हो गए? सबसे पहले अनमोल को होश आया और वो अपने हवास को कायम करके बोली, मुझे कैसे पता हो? मैंने भी तो तुम लोगों के साथ ही इन लोगों के गायब होने का पता लगाया है। अरे चिढ़कर बोली, ए अमल, होश कर, तुम तो वहाँ ऐसे देख रही हो जैसे उनको ज़मीन से उगाने का इरादा है। अनमोल अमल की इस तरह बुत बना देख कर उकता कर बोली। अमल को अनमोल की आवाज़ होश में लाई। उसने खामोश और वीरान आंखों से इन सबको देखा और फिर उस दरख्त की तरफ, और एकदम उसको हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा और वो बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले एक ही बात उसके जहन में थी, ये कैसे हो सकता है? ए अमल, क्या हुआ? अमल, अमल, होश करो अमल। अमल को यूं हवास खोते देखकर वो दोनों दौड़कर उसके पास गई और होश में लाने की कोशिश करने लगी। हरब, अब क्या करूं? देखो उसको होश नहीं आ रहा। अनमोल रोते हुए हरब से बोली, इससे अपनी बहन का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। हौसला रखो, कुछ नहीं हुआ इसको। मैं इसके मुंह पर पानी डालती हूँ, उम्मीद है कि होश में आ जाएगी। पानी पता नहीं ज़रवा कब तक लेकर आती है। नहीं नहीं, मेरे पास है पानी, और जब हमें उन दो बेहोशों को होश में लाने के लिए पानी चाहिए था, तो ये पानी कहाँ था तुम्हारा?
اوہ، تب تب تو میں بھول گئی تھی، حرب نے بڑے فخریہ انداز میں بتایا۔ اف حرب، کسی دن تیری یہ بھولنے کی عادت ہمیں مروا ہی نہ دے، انمول چڑھ کر بولی، اور حرب کے ہاتھ سے پانی کی بوتل جھپٹنے کے سے انداز میں لی اور امل کے منہ پر پانی مارنے لگی۔ اس کو تو اب ہوش نہیں آ رہا۔ حرب یار، تم ایسا کرو، اندر جاؤ اور ان دونوں کو بلا کر لاؤ۔ اس سے پہلے حرب اندر جاتی اس کو بلال خود واپس آتا نظر آیا، جو کہ شکل سے کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ یہ میں حویلی کے اندر کیسے آ گئی؟ میں نے تو باہر جانا تھا۔ ذروا کو اندر جا کر کسی گڑبڑ کا اندازہ ہوا۔ اندر صرف کھلے دروازے سے چاند کی روشنی ہی آ رہی تھی، جس سے حویلی کچھ زیادہ ہی پراسرار لگ رہی تھی۔ مجھے واپس جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف مڑتی، اس کو لگا کہ جیسے کوئی غیر مرئی قوت اس کو باہر جانے سے روک رہی ہو۔ نہیں، کچھ نہیں ہے ذروا، بس تیرا وہم ہے۔ اپنے خوف کی وجہ سے وہ آس پاس کے ماحول کی طرف توجہ نہیں دے پا رہی تھی، ورنہ ضرور چونک جاتی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس کو اپنے گرد دھوئیں کا گھیرا محسوس ہوا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، یہاں تک کہ اس کو اس کے اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کو لگا جیسے اس کا سانس بند ہونے والا ہے۔ اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ آخری چیز جو اس کو محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ گر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پائی۔ اگر کر پاتی تو اس کو پتہ لگتا کہ دو مہربان ہاتھوں نے اس کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا۔ بلال کہاں گئے تھے اور ذروا کہاں ہے؟ بس ذروا کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تو بعد میں میڈم کا میسج آیا کہ وہ گھر چلی گئی ہے۔ اوہ اچھا، یاد آ گیا۔ بلال تم جلدی چلو، وہاں امل کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک دم سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور آنکھیں ہی نہیں کھول رہی۔ کیا ہوا ایک دم سے اسے؟ کچھ اندازہ ہے تم لوگوں کو؟ بلال جلدی سے امل کے پاس پہنچا اور انمول سے پوچھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈر کے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ڈر کے؟ کس سے؟ وہ جو دو آدمی بے ہوش ہوئے تھے نا، ایک دم سے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ چلو چھوڑو ان کو، ابھی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں، اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی ہے۔ بلال تم ایسا کرو، اس کو گھر ہی لے کر چلو، احمر سے کہنا وہ دیکھ لے گا۔ انمول اپنے بھائی کے شعبے میں ہوتا ہے، میڈیکل کا کہتی ہے جو۔ ہاں یہ بہتر رہے گا۔ چلے پھر۔ چلو بلال امل کو اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے بولتا ہے اور گھر کے راستے چل پڑتا ہے۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیتی ہے۔ حرب ذروا کا انمول کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ گھر چلی گئی ہے۔ اف میرا سر۔ ذروا کو جب ہوش آتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑا مار رہا ہے۔ شکر ہے ہوش تو آیا تمہیں۔ ذروا آواز کی سمت میں دیکھتی ہے تو ساکت ہو جاتی ہے۔ ذروا نے آواز کی سمت میں دیکھا تو ساکت ہی رہ گئی۔ اس کے سامنے ہی ایک خوبرو نوجوان کالے رنگ کے شلوار قمیص پہنے ہوئے کھڑا تھا، اس کے سرخ اور سفید رنگ پر جو بہت جچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گرے تھا، جن کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان میں بہت سے راز پوشیدہ ہے۔ آپ انسان ہو کیا؟ ذروا اس کو بے خود دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب کی بار سامنے والے کی طرف سے سوال سے ذروا ہوش کی دنیا میں آئی۔ بس انسان نہیں لگتے تو کیا لگتا ہوں؟ جن لگ رہے ہیں، ذروا نے اس کے سوالوں سے تنگ آ کر کہا۔ کیا آپ کو میں جن لگتا ہوں؟ سامنے والوں کو تو جیسے صدمہ ہی ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے حسین و جمیل لڑکے کو کوئی جن کہے تو صدمے میں تو جانا بنتا ہے نا۔ جی جن؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت ہی نیک خیالات ہیں میرے اپنے بارے میں، ذروا نے کہا۔ وہ بھی گردن اکڑا کر جواب دیا۔ جیسے کہ میں بہت ہی پیاری، معصوم اور خوبصورت لڑکی ہوں۔ مجھے تو آپ کہیں سے بھی لڑکی نہیں لگتی۔ ہائے، تو کیا لگتی ہوں؟ چڑیل لگ رہی ہو۔ ذروا کا تو اس کے چڑیل کہنے سے منہ ہی کھل گیا۔ مطلب کیسی لڑکی؟ یعنی معصوم لڑکی کو اس کے منہ پر چڑیل کہنا کتنی بری بات ہے نا۔ میں چڑیل لگ؟ اور ایک دم ذروا کو یاد آیا کہ اس نے تو اپنا منہ بھی نہیں دھویا۔ لیکن کیوں نہیں دھویا؟ اس سے پھر اس کو آہستہ آہستہ وہ سب یاد آنے لگا جسے وہ فراموش کیے بیٹھی تھی۔ میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ ایک دم سے اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر، اپنے کمرے میں نہیں ہے اور کسی اجنبی سے بلا وجہ ہی بحث کر رہی ہے۔ میں زین ہوں اور تم حویلی کے اندر ہو۔ ایک دم سے زین کا لہجہ سخت ہوا، جس سے وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے واپس جانا ہے۔ نہیں، تم واپس نہیں جا سکتی۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے اپنے دماغ میں بیٹھا لو۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، دھوئیں نے پھر اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس سے وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ زین نے پھر اس کو بستر پر لٹا کر اس پر چادر درست کرتا ہے اور اس کو بے تاثر نظر سے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ چلو حرب، جلدی سے اندر جا کر ہمیں اشارہ کرو کہ راستہ صاف ہے کہ نہیں۔ بلال حرب کو کہہ کر خود عمل اور انمول کو لے کر دیوار کی اوٹ میں ہو جاتا ہے۔ حرب نے اندر جا کر ان کو راستہ صاف ہونے کا اشارہ دیا۔ وہ دونوں اشارہ ملتے ہی اندر کی طرف چل پڑے اور چھپتے چھپاتے انمول اور عمل کے کمرے میں پہنچ گئے۔ انمول، تم ایسا کرو، حمزہ کو بلا لو، اور حرب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس طرح اگر کوئی ہم سب کو ان کے کمرے میں دیکھے گا تو وہ جو ہم اللہ اللہ کر کے بچے ہیں نا، پھر پکڑے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ حرب یہ کہتے ہوئے حمزہ کے کمرے میں بلانے چلی جاتی ہے اور ان کو مختصر سا بتا کر انمول کے کمرے میں جانے کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے اسے حمزہ؟ انمول بے چینی سے حمزہ سے پوچھتی ہے، جو عمل کا چیک اپ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو کسی بات کا شوق لگا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ کب تک اس کو ہوش آئے گا؟ اب کی بار بلال پوچھتا ہے۔ میں اس کو سکون آور انجیکشن لگا دیتا ہوں، امید ہے کہ کل صبح تک اس کو ہوش آ جائے گا۔ چلو اچھی بات ہے۔ انمول، تم بھی اب سو جاؤ۔ آؤ حمزہ، ہم بھی اپنے اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ بلال حمزہ کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر ذروہ کے کمرے میں جاتا ہے، جہاں وہ مزے سے سو رہی ہوتی ہے۔ میری چھوٹی سی آفت کی پرکالا، تمہاری تو میں صبح خبر لیتا ہوں، اور اس کے سر پر بوسہ دے کر وہ کمرے سے نکل جاتا ہے۔ بلال کے جاتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی، جو کہ اس وقت مکمل طور پر سیاہ رنگ کی تھی۔ صبح ہوتے ہی انمول نے عمل کو ہوش میں دیکھا تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ویسے تمہیں ہوا کیا تھا؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو۔ آؤ، ناشتے کی میز پر سب انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا چلو پھر۔ ناشتے کی میز پر سارے بیٹھے ہوئے تھے سوائے ان دونوں کے۔ سربراہی کرسی پر داجی چودھری شمس صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ایک طرف ان کے بڑے بیٹے اور اس کی بیوی احمد اور شہلا، حمزہ اور انمول، عمل جو جڑواں بہنیں ہیں، ان کی امی ابو، پھر ان کے ساتھ ہی ان کے چھوٹے بیٹے عثمان صاحب، بلال اور ذروہ کے ابو، پھر ان کے ساتھ ہی ان کی بیٹی عائشہ بیگم، حرب اور حذیفہ کی امی، جو شادی کے 6 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ساری نوجوان پارٹی ان کے بالکل سامنے اچھے بچوں کی طرح معصوم سی شکل بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ان کے جیسا شریف اور بھولا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ آج خیر تو ہے، میرے گھر کی دونوں بلبلیں اتنی خاموش کیوں ہیں؟ داجی عمل اور ذروہ کو دیکھتے ہوئے بولے، جو اپنی اپنی جگہ خلاف معمول بہت خاموش اور گمسم ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں داجی، بس ایسے ہی۔ دادی جی، شاہانہ بیگم کی یاد آ رہی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ دادی جی کے ذکر پر سب افسردہ ہو گئے، جن کو گزرے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ بیٹا، یاد تو سب کو آتی ہے ان کی، اس کو بھی مجھے تنہا کرنے کی بڑی جلدی تھی، دادی جی کو یاد کرتے ہوئے بولے۔ پر داجی، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے، یہ جو ہمارے گھر کے پچھلے طرف پر اسرار سی حویلی نہیں ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی اور بہت پریشان بھی تھی۔ عمل کی بات سن کر سب سوائے ذروہ کے کھانا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ویسے داجی، یہ حویلی ہے کس کو پتہ؟ حویلی ہے کسی کو ہے کس کی، آپ کو پتہ ہے؟ حرب، چپ کر کے کھانا کھاؤ، اب مجھے کسی کی آواز نہ آئے۔ اس سے پہلے داجی حرب کی بات کا جواب دیتے، عائشہ بیگم نے حرب کو چپ کروایا اور ایک ناراض نظر داجی کو دیکھا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے کسی نے ذروہ کی طرف توجہ نہیں دی، جس کے ہونٹوں پر عجیب سی پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ اس کو یوں لگا کہ نیچے زمین نہیں ہے اور وہ نیچے گہرائی کی طرف گرتی جا رہی ہے۔ ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی، اس کا پورا منہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ شکر ہے خواب تھا۔ اس کے حواس تھوڑے کام کرنا شروع ہوئے تو اس نے دھیان دیا کہ وہ ابھی تک اسی حویلی میں، اسی کمرے میں ہے۔ ایک دم اس کو کل والے لڑکے کا خیال آیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، جن نہیں، جن تو نہیں تھا۔ کیا تھا؟ ز سے ہی شروع ہوتا تھا۔ زارون؟ بندے کو زین کہتے ہیں۔ ذروہ نے آواز سن کر آواز کی سمت میں دیکھا تو وہی رات والا لڑکا سامنے والے صوفے پر بیٹھا اس کو اپنا نام بتا رہا تھا۔
ओए जिन तुम फिर? अरे फिर जिन? अभी तो आपको अपना नाम बताया। बंदे को जैन कहते हैं। जो भी कहते हैं, मुझे यहाँ से जाना है। देखें मिस जरवा, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। मैं क्यों निकाल दूँ? और मेरा नाम कैसे पता लगा तुम्हें? मुझे तो सब पता है आपके बारे में कि आपके वालिद का नाम उस्मान और वालदा का नाम शाजिया है। आप 2 बहन हो चुकी हैं। आप अपने वालिद के साथ रहती हो और आपके पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी। आपके वालिद ने दूसरी शादी कर ली हुई है और भी बहुत कुछ पता है। कहती हैं तो वो भी बता दूं। जैन ज़रबा को देखते हुए कहता है, जो मुंह खोले उसको देखती रहती है। और अगर आप अपने प्यारे भाई की बेहतरी चाहती हो तो चुपचाप मेरी बात मानो। आई समझ? ज़रबा जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। आखिर बात उसके प्यारे भाई की थी। अब जल्दी से सामने वॉशरूम है, वहाँ कपड़े रख दिए हैं आपके आप फ्रेश हो जाए। गुड गर्ल। वहाँ जाकर मैं इतनी देर में आपके लिए खाने को कुछ लाता हूँ। हमेशा से भूख की कच्ची ज़रवा की आंखें खाने के नाम से चमकी और जल्दी से वो वॉशरूम की तरफ चली गई। इस उम्मीद के साथ खुद को पुरसुकून कर लेती है कि अल्लाह जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। उसको बस अपने घर वालों की फ़िक्र होती है कि उसकी गैर मौजूदगी उनके लिए परेशानी का बास होगी। वैसे एक बात तो बता। हाँ पूछ। यार बिलाल, तुमने ऐसा क्या करके गए थे कि दादी का मुखबिर खावर भी तुम लोगों के कारनामे से बेखबर रहा? हमजा के सवाल पर हुज़ैफ़ा और बिलाल ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए उसको बताने लगे कि कैसे उन्होंने उसकी चाय में नींद की गोली उसे डालकर दे दी थी कि वो बेचारा अभी तक मस्त होकर सो रहा है। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। बिलाल ज़रबा को लॉन में जाता देखकर उसके पीछे जाता है ताकि उसकी खबर ले सके। ओए ज़रबा बीबी, क्या आप मुझे बताना पसंद करोगी कि रात को आप हमें बताए बगैर अकेले घर क्यों आ गई थी? नहीं, मैंने नहीं बताना कुछ, ज़रबा ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। और वो क्यों? थोड़ा इंतज़ार करो, वक्त आने पर खुद जान जाओगे। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। बिलाल हैरान परेशान सा उसको जाते हुए देख रहा था, क्योंकि इससे पहले ज़रबा ने उससे कभी कोई बात नहीं छुपाई थी और ना ही उससे तो क्या, किसी से भी इस लहजे में उसने कभी कोई बात नहीं की थी। उसका खाना कमरे में ही पड़ा हुआ था। खाना खाते हुए उसको यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई उसको बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा हो। उसने कमरे में कई बार भी चेक किया, उसको कोई भी नज़र नहीं आया। ना कोई कैमरा, ना कोई वजूद और ना कोई नज़र आ रहा था, ना कोई उसे मिला था। करने को और कुछ था नहीं तो उसने कमरे का जायज़ा लेना ही शुरू कर दिया। उसको ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि ये कमरा उसके अपने कमरे से काफ़ी मिलता जुलता था। बस उसके कमरे में गुलाबी रंग किया गया था, जबकि इस कमरे का रंग बिछा हुआ कारपेट नीला था। बाकी वैसे ही बेड के सामने दीवान और उसके सामने सोफे सेट किए हुए थे। नीचे था एक सोफे सेट लगे हुए थे और एक स्टडी टेबल और चेयर रखी थी। बाकी कमरा वैसा ही उसके कमरे जैसा सादा था। हैरत की बात है, इतनी पुरानी हवेली और इतनी साफ है, जैसे यहाँ कोई गर्द मिट्टी आती ही नहीं। अभी तो सो के उठी हूँ, फिर नींद आ रही है। खैर मैंने और करना ही क्या है, सो ही जाती हूँ। ये कहते हुए ही वो दोबारा बिस्तर में लेट कर मिनट में ही सो जाती है। ज़रबा, क्या कर रही हो? हरब, जिसको अक्सर रात के वक्त बहुत प्यास लगती है और उसका पानी का जग भी जल्दी ख़त्म हो जाता था, जिसको भरने के लिए उसको अक्सर उठना पड़ता था। आज भी जब वो पानी भरने के लिए किचन में गई तो ज़रबा को पहले से ही किचन में देख कर पूछ लिया। फिंगर चिप्स बना रही हूँ, खाओगी? ज़रबा का कटिंग बोर्ड वाली साइड पर वो खड़ी हुई थी और ज़रबा का ध्यान उसकी तरफ था। चिप्स से कौन मना कर सकता है? हाँ। ओए, ये भी कोई पूछने की बात है? चिप्स का तो मज़ा ही कुछ और है। मायोनेज़ तो ख़त्म हो गया है, पर उसके बगैर तो कैसे खाए? ये कहते हुए ज़रबा
वो ज़रवा के पास जाती है, लेकिन पास जाकर उसकी आंखें ये देखकर खौफ की वजह से फटने वाली हो जाती है कि वो आलू की जगह अपनी उंगलियां काटकर फ्राई कर रही होती है, और फ्राई पैन में भी ऑयल की जगह खून ही खून होता है, जिनमें उंगलियों के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे होते हैं। ये देखो मायोनेस अभी इस पहली सूरत हाल से ही नहीं संभली थी कि ज़रवा के कहने पर दोबारा उसकी तरफ हिम्मत करके देखती ही है। अब की बार तो उसकी सांस ही रुक गई होती है, क्योंकि वो अपनी एक आंख से उसको देख रही होती है, जबकि वो उसको निकाल चुकी होती है। अब उसकी एक आंख पूरी सफ़ेद होती है और आई बॉल उसके हाथ में। एक आंख तुम्हारी, एक मेरी, एक हाथ तुम्हारा, एक मेरा, चलो अब जल्दी से हाथ आगे बढ़ाओ, अब तुम्हारी बारी। नहीं, मैंने नहीं खानी मैंने। हरब अटक अटक कर बहुत मुश्किल से जवाब देती है। अब तो तुम्हें खानी पड़ेगी। नहीं, मुझे नहीं, मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। फिंगर चिप्स से कौन काफिर मना करता है? ये कहकर ज़रवा ज़बरदस्ती उसके हाथ पकड़कर अपनी बची कुची उंगलियों से उसके हाथ काटने की कोशिश करने लगती है। अभी ज़रा सा कट ही लगाती है कि हरब ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है और डर और दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या हुआ, क्या हुआ? उसकी चीख की आवाज़ सुनकर सारे के सारे घर के लोग किचन की तरफ दौड़ कर चले आते हैं। हरब गुड़िया आंखें खोलो। हुज़ैफ़ा उसका मुंह प्यार से थपथपाते हुए कहता है, नहीं भाई, मुझे डर लग रहा है। देखो गुड़िया, हम सब यहाँ है ना, यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम बस आंखें खोलो। हुज़ैफ़ा के कहने पर वो डर डर कर आंखें खोलती है और जहाँ सब उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। इन सब को देखने के बाद वो दोबारा उस तरफ देखती है जहाँ ज़रवा खड़ी होती है, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं होता, अलबत्ता खून अभी भी होता है। हरब बेटा बताओ ना, अब के आयशा बेगम पूछती है। इससे पहले वो जवाब देती, बिलाल की नज़र उसके हाथ पर जाती है जो पूरा खून से भरा हुआ होता है। उसके कहने पर सबके साथ उसकी भी नज़र अपने हाथ पर जाती है जो वाकई खून से भरा हुआ होता है। फिर उसकी नज़र बिला इरादे से ऊपर उठती है जहाँ ज़रवा दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। कौन क्या कह रहा होता है उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती, और अगले ही पल वो गिरने लगती है कि हुज़ैफ़ा जल्दी से अपनी बहन को पकड़ लेता है। जल्दी करो, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, दाजी हुज़ैफ़ा को कहते हैं, और सिवाय ताई जान, बिलाल और लड़कियों के सब उनको दुआ करने का कहकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। और ज़रवा वहीं किचन के दरवाजे के पास, क्या कहा है डॉक्टर्स ने, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? आयशा बेगम बेचैनी से हुज़ैफ़ा और बड़े अब्बू की तरफ बढ़ते हुए जो डॉक्टर्स के ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं। कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप परेशान ना हो, वरना फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। कुछ होता मुझे जो मैंने पूछा है, मुझे बस इसका सच सच जवाब दो, आई समझ? बस वो टेंशन की वजह से बेहोश हुई थी। हुज़ैफ़ा नज़र चुराते हुए जवाब देता है, मैंने क्या कहा था कि मुझे सच जवाब चाहिए। आयशा, सच जानकर क्या करना है? तुम्हारी तसल्ली के लिए ये बात काफ़ी नहीं कि वो ठीक है। अब थोड़ी देर तक उसको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर तुम उससे मिल लेना। नहीं, ये बात मेरी तसल्ली के लिए काफ़ी नहीं, मुझे जानना है। तो फिर सुनो, वो दर्द और खौफ की वजह से बेहोश हुई है, और उसके हाथ पर खून इसलिए था क्योंकि उसके सीधे हाथ के। बड़े अब्बू बस करें प्लीज़, आप देख नहीं रहे कि मम्मी की तबीयत सही नहीं है, फिर भी आप। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस अपनी बच्ची के पास जाना है। अच्छा मम्मी, जब उसको होश आएगा फिर आप मिल लीजिएगा, अभी आप दादी को लेकर घर जाए, उनकी तबीयत सही नहीं लग रही। अच्छा ठीक है, लेकिन बस मुझे इतना बता दो उसके हाथ को क्या हुआ? हुज़ैफ़ा ने, जिसने अभी सही से शुक्र का साज भी नहीं लिया था कि उनका ध्यान हर्ब हटा उनके आसपास की बात पर फिर से आकर रुक गया। अम्मी, उसके उल्टे हाथ के सारे ही नाखून गायब है। उसने अपनी आंखें बंद करके एक ही सांस में उनको बताया कि उसके बगैर इसमें उनको बताने की हिम्मत नहीं थी। इस दौरान बड़े अब्बू बिल्कुल खामोश थे। क्या? उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख को रोका, जबकि आंसू उनकी आंखों से मजीद रवानी से निकलने लगे।
مگر یہ ہوا کیسے؟ امی مجھے نہیں پتا، وہ ہوش میں آئے گی تو ہی بتائے گی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب سب کو بس حرب کو ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ کیا بات ہے تیری ضروا، کیا نشہ کر رہی ہو جو اتنا سو رہی ہو؟ شرم کرو، یہاں تم مزے سے سو رہی ہو، وہاں تمہارے گھر میں سب پریشان ہوں گے۔ آج آنے دو اس زین صاحب کو، ایک تو کھانا دن میں ایک بار دیا، دوسرا مجھے یہاں بلا وجہ قید کر دیا ہے، وہ سونے پر سہاگا مجھے میرے بھائی کی دھمکی بھی دے رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہوئے خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی کہ ایک دم زین کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ آج اس نے اپنی آنکھوں کے ہم رنگ ٹی شرٹ اور گرے ہی رنگ کی پینٹ بھی پہن رکھی تھی جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ آج تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ زین جو بڑی دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا، جس پر نیلا رنگ فراک بہت اچھا لگ رہا تھا، اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے، کمرے میں یہاں سے وہاں جانے اور غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک لال ہو گئی تھی، چہرہ بھی لال لال تھا۔ ضروا کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ کیا بات ہے؟ یہی کہ آپ جن ہو، ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑتے ہو۔ میں کوئی پانی تھوڑی ہوں جو ٹپکوں، اور رہی بات جن کی تو وہ بھی نہیں ٹپکتے۔ آئی بات تمہاری اس چھوٹے سے دماغ میں کہ نہیں؟ زین اس کے سر پر انگلیوں سے دستک دینے کے انداز سے کہتا ہے۔ اوئے سائیڈ پر رکھو اپنا ہتھوڑے جیسا ہاتھ، اتنی زور سے لگتا ہے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کبھی مجھے جن بنا دیتی ہو، کبھی میرے ہاتھ کو ہتھوڑا۔ آپ ایک بار ہی میں کیوں نہیں فیصلہ کر لیتی کہ میں کیا ہوں؟ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ آخر مجھے یہاں قید رکھنے کی کوئی تو وجہ ہوگی، بتاؤ مجھے، میرا کیا قصور ہے؟ ایک دم اونچی آواز سے کہتے ہوئے آخر میں وہ رونے لگی۔ زین کو اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کو تو وہ بس لڑتے ہوئے اچھی لگتی تھی۔ جب اس کی ناک غصے سے لال ہو جاتی ہے، اس وقت اس کا دل کرتا ہے کہ زور سے اس کی ناک دبائے، لیکن اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اچھا پہلے رونا بند کرو، پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ میں تو نہیں رو رہی، وہ جلدی سے اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اس کے ایسے کرنے سے وہ اتنی معصوم لگتی ہے کہ زین کا دل کرتا ہے کہ اس کو اپنے دل میں چھپا لے، جہاں وہ ساری تکلیفوں دکھوں سے محفوظ رہے، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے دل پر جبر کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ کو تھوڑا عرصہ یہاں رہنا ہوگا، اس کے بعد آپ یہاں سے جا سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ آخری بات وہ دل میں کہتا ہے۔ اچھا سنیے، زین جو جانے لگتا ہے اس کے سوال پر مڑے بغیر پوچھتا ہے۔ جی، کیا آپ مجھے 2 وقت کھانا دیں گے؟ وہ صرف سر اثبات میں ہلاتے ہوئے جواب دیتا ہے اور جلدی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ مزید اس کے پاس رہا تو اس کا دل اس کی بغاوت کرے گا۔ مجھے جلد سے جلد اس کام کو ختم کرنا ہوگا، دل میں سوچتے ہوئے وہ جلدی سے حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔